ra man. Kuan ni ra kanang sa pawira. No. You start with 0. Kari ba? Kana ba? Kani first. Kana. 0. Do, kato. 0. 0 ba? Kato 0. Asa man dapit? Na. Kani ba? Kana. Ay, kani? Na. Follow. Follow the dot. Very good. Okay. W, the wing. Okay. Very good. Number 1. No, one sa. Number 1. Oh, kana. Oh, kana. Very good. Okay, next. Number 2. Very good. Angelo. Oh, number 3. Very good. Good boy. Number 4 sa. 4. Ay, sa 4. Asa mo na 4? Dara, pikas. Dara. Number 4 there. Dara. Very good. Oh, number 5. 5? Yeah, kato sunod, no. Next. Asa Kada na tapad. Na. Good. Okay, number 6. 6 sa. Asa mo 6? Kanang tapad. Kani? Dili, kanang tapad sa 5. Sa 5 ni? Kani 6. 6. Ay, 6. Kana. Okay, very good. Number 7. Number 7. Very good, Angelo. Okay, number 8. Yes. Number 8. Where's number 8? Wait, kani? Di, kare. Next, that's next. Kinsa na masuwat dani? Guide man na nimo. Okay. Go. Very good. Next, number 9. Asa mo na number 9? Ang kanatapad. Aw! Dali. Asa mo tapad? Kanatapad sa 8. Ani? Tapad sa 8. Dani? Tapad sa number 8. Asa mo number 8? Kani? Dera. Kana next. 9. 9? Okay. Good. Oh, last one. Number 10. Kani? Wapa ni mahuman. Wapa. Okay. Very good. Angelo.